Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan Allah untuk semuanya. Pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. A. Kewajiban belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. A'lam بأنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم وإنما يفترض عليه طلب علم الحال كما قال وأفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama, dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama Islam, salat misalnya. ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله فأي حال كان فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدى به فرض الصلاة. Oleh karena setiap orang Islam wajib mengerjakan salat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat, supaya dapat melaksanakan salat dengan sempurna. ويجب عليه بقدر ما يؤدى به الواجب لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا وكذا فالصوم والزكاة إن كان له مال والحد إن وجب عليه وكذا فالبيوع إن كان يتبع. Setiap orang Islam wajib mempelajari, mengetahui rukun maupun salat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah, perantara tersebut hukumnya wajib. Ilmu agama adalah sebagian wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka, mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, zakat bila berharta, haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه لما لا تصنف كتابا فالزهد قال قد صنفت كتابا فالبيوع يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات. Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat tidak jelas halal haramnya, dalam berdagang. وكذلك في سائر المعاملات والحرف وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا فإنه واقع في جميع الأحوال. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan, wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, tobat, takut kepada Allah, dan ridha. Sebab, semua itu terjadi pada segala keadaan. B. Keutamaan ilmu. وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan, وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له. Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. وإنما شرف العلم بكونه وسيلة للبر والتقوى
الذي يستحق بها المرء الكرامة عند الله والسعادة والأبدية، كما قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليهما شعرا: تعلم فإن العلم زين لآله وفضل وعنوان لكل محامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح فبحور الفوائد تفقه، فإن الفقه أفضل قائد للبر والتقوى، وأعدل قاصد هو العلم الهادى لا سنن الهدى، هو الحصن لنجى من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا. Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara, sarana, untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah, dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah. Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya, dia perlebihan, dan pertanda segala pujian. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara, lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. C. Belajar ilmu akhlak. والعلم وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع والألفة والعفة والأسراف والتقتير وغيرها، وكذلك فسائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجراءة، فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام، ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها، فيفترض على كل إنسان علمها. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui, mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf berlebihan, bakil terlalu hemat dan sebagainya. Sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram, dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu orang Islam wajib mengetahuinya. وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا فالأخلاق ونعم ما صنف، فيجب على كل مسلم حفظها. Asy Syahid Nashiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu, dan perlu dibaca, karena setiap orang wajib memelihara akhlaknya. D. Ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. وأما حفظ ما يقع في الأحايين ففرض على سبيل الكفاية، إذا قام البعض في بلدة سقط عن الباقين، فإن لم يكن فالبلدة من يقوم به اشتركوا جميعا فالمأثم، فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك، ويجبر أهل البلدة على ذلك. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti salat jenazah dan lain-lain, itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat, daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di suatu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya maka seluruh daerah itu berdosa. Oleh karena itu pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. قيل إن العلم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام لا بد لكل واحد من ذلك، وعلم ما يقع في الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات. Dikatakan bahwa mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat, yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang, dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. وعلم النجوم بمنزلة المرض، فتعلمه حرام، لأنه يضر ولا ينفع،
والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram, karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء والصلاة، ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات، فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لمحالة، ولكن يبر الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran, dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. اللهم إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك، وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب، وقد تداوى النبي عليه السلام. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran, karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung dan lain-lainnya, karena Nabi juga pernah berobat. وقد حكي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: العلم علمان، علم الفقه للأديان، وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama, dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Definisi ilmu. وأما تفسير العلم فهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به كما هو، والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع علاج. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال: ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك العاجل الآجل. Ilmu ditafsiri dengan sifat yang dimiliki seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Fikih adalah pengetahuan tentang kelembutan-kelembutan ilmu. Ujar Abu Hanifah, fikih adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri seseorang. Ujarnya lagi, ilmu itu hanya untuk diamalkannya, sedang mengamalkan di sini berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن نفسه، ما ينفعها وما يضرها، فأولها وآخرها، ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها، كلا يكون عقله وعمله حجة فيزداد عقوبة. نعوذ بالله من سخطه وعقوبه. Maka seyogyanya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan akhirat. Dengan demikian dia akan mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang berbahaya, agar supaya baik akal dan ilmunya tidak menjadi beban pemberat atas dirinya dan menambah siksanya. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya. وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كلا يطول الكتاب. Dalam masalah kebaikan, keistimewaan dan keutamaan ilmu itu, banyaklah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dan masyhur yang mengemukakannya. Namun kali ini tidak kami kedepankan, agarlah uraian kitab ini tidak terlalu berkepanjangan. Barokallah, Sukron, atas semua pendengar, semoga bermanfaat. Referensi, Kitab Ta'lim Muta'alim, hormat kami, Al-Fakir, Ahmad Tajri bin Salimin bin Mahmud bin Abdul Bari U. Margadana, Tegal, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.